Buenos días a todos, ¿cómo están? Temprano en la mañana, qué lindo verlos. Good evening, everyone. It's so beautiful to see you guys. It's bright and early today. Hermoso, bueno, nos preparamos como siempre para recibir la porción que el Espíritu Santo tiene para todos nosotros. Amen. We prepare ourselves. We were prepared to receive that beautiful portion that the Holy Spirit has set apart for us this morning. Gracias a Dios por JP que nos está interpretando esta mañana y los saludo, qué lindo verlos. Los veo a todos ahí, muy lindos están, temprano a las 6 de la mañana. Son las 6:01, JP, esta mañana. Amen. And so it's so wonderful to be with you guys. We give God thanks for allowing us to be together on this beautiful and this beautiful Thursday morning. It's 6:02 now. Sí, pitamos jueves. Muy bien. Hoy vamos a una palabra poderosa And so today we're going to be talking about a powerful word. y vamos yo sé que muchos conocen de esto, quizás otros no, quizás es la primera vez que vas a escuchar esto. I know that a lot of people might know what we're going to be talking about. Some people, it might not be their first. It might be their first time hearing this. Y vamos a tratar el tema de cómo apelar a la corte celestial. And so we're going to be talking about how to appeal to the celestial court. Y muchas veces, vamos a decir siempre, de acuerdo a la palabra, necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida, decir oraciones de una intercesión, vamos a ponerlo de esta manera, más diferente, vamos a ponerle otro enfoque, y es ahí donde vamos a la corte celestial. Amen. And all of our life, we always are appealing to the Lord. We always need of the Lord. But there's special cases where we need a special kind of crying out to the Lord, a special kind of intercession. We're going to be talking about appealing to the Lord's in the celestial court. Vamos a través de la palabra de Dios acceder a la justicia divina. And so through the word of God, we're going to access the divine righteousness. Y al acceder a esa justicia divina, lo hacemos mediante la oración y la intercesión del Espíritu Santo. And we access this divine righteousness through prayer, through this intercession. Muy bien, así que vamos a hablar de puntos bien específicos de cómo entrar a la corte, cómo apelar, cómo hablar. Yo siempre digo no hablar de Dios, sino hablar con Dios. And so we're going to be touching really specific points, how to intercede, how to access the celestial courts. And I always say not to talk to God, but to talk with God. No hablar de Dios. Oh, not to talk about God, but to talk with God. Y esa es la llave en la oración y en la intercesión. And that is the key to prayer in intercession. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tiene que ser una oración muy directa y personal con Él, hablarle a Dios. When we come into intercession, into prayer, it needs to be very personal. We are speaking with God. Mucha gente habla de Dios. A lot of people talk about God. Oran sobre Dios. They pray about God. Pero no hablan con Dios en la oración. But they're not speaking with God in prayer. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Pedimos, Señor, que abras los cielos esta mañana. Lord, we ask that you open the heavens this morning. Y remuevas todos los velos religiosos. And that you remove all of the religious veils. Todas las estructuras religiosas. All of the religious structures. Que han impedido que podamos hablar contigo. That have impeded us to be able to talk with you. En el nombre sagrado de Jesús. In the sacred name of Jesus. Vamos por favor a Lucas 18. Let's please go to Luke 18. Dice la palabra de Dios en el verso 1, Lucas 18, 1. In the book of Luke, chapter 18, verse 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Siempre orar.
to always pray. La oración es una necesidad, dice la palabra de Dios. The Word of God says prayer is a necessity. Y no desmayar, no parar, no cansarse, no fatigarse. And the Word says that we should not cease, we should not give up, we should not lose heart, we should not get tired of it. Y dice el verso 2, habiendo en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. And look what the Word says. It continues on here in verse 2, saying, and this is Jesus talking, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Y esto es lo peor que nos puede pasar. And this is the worst thing that can happen to us. Un enemigo que no teme a Dios ni tampoco teme al hombre, no le importa. An enemy that does not care about God, doesn't fear God, and doesn't care about people. Pero dice que en esa ciudad había una viuda. But the Word says that in that city was a widow Que venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. who said, now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me, for my adversary. Imagínate esta situación en tu vida, Okay. Imagine the situation in your life donde tienes un adversario, un enemigo, uno que te contrapone todo el tiempo. where you have an adversary, you have an enemy, you have somebody that is coming against you all the time. A veces está dentro de tu propio círculo pequeño y no lo puedes ver. Sometimes it's in your own circle, and you don't even see it. You can't see it. Otras veces está afuera, es muy visible. Other times it's on the outside, very visible. Pero hay un adversario que te molesta. But there is an adversary that bothers you. Y ella va al juez injusto. And so that widow goes to that unjust judge. Un juez que no le importa nada, no le importa a Dios, no le importa a la gente. Un juez así, malo, un juez injusto, dice la This Biblia. is a judge that is wicked and unjust. He doesn't care about God. He doesn't care about people. Muchas veces los hijos de Dios van a esos jueces injustos. A lot of times, the children of God, they go to that kind of judge. Y dice que él por algún tiempo, dice así, y no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre. And look what it says here. And he would not for a while, but afterwards, and this is verse 4, he said within himself, though I do not fear God, nor regard man. Dice el verso 5 de Lucas 18. Verse 5, we're in Luke 18 now. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oh my goodness. Verse 5, it says here, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. O sea, a él no le importaba a Dios, And, okay, so look, he didn't care about God. no le importaba la viuda, He didn't care about the widow. a él le importaba a él mismo. He just cared about his own self. Él no quería ser molestado. He did not want to be bothered. Y entonces, él mismo, para proteger su propia paciencia, And so himself, right, so that he could protect his own patience. esto te da a entender qué inteligente es el enemigo. And so this just leads you to understand how intelligent the enemy is. Cómo él mismo se autoprotege. How he himself protects himself. Por otro lado, la perseverancia de alguien puede llevarlo a la victoria. But on the other end, somebody's perseverance can take them to the victory. Porque dice que ella iba, y por mucho tiempo este hombre no respondió. Because the word says that the woman would go and go and go, and this man wouldn't do anything, wouldn't respond. Y dijo el Señor, And look what the Lord says, verse 6. oíd lo que dijo el juez injusto. Hear what the unjust judge said. Y dice el verso 7. And look at what verse 7 says. Y esto es para todos nosotros esta pregunta esta mañana. Okay, so this is a question for all of us this morning. Y quizás para los que van a escuchar esto grabado más adelante.
And maybe for those people that are going to hear this recorded down the line. Lucas 18, verso 7, anótalo, We're in Luke 18, verse 7. Write this down. porque esto tiene mucho que ver cuando nosotros vamos a las cortes celestiales. Because this has a lot to do about when we go to the celestial court. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? And shall God not avenge his own elect, que claman a él día y noche? who cry out day and night to him, ¿Se tardará en responderles? though he bears long with them? Os digo que pronto les hará justicia. Verse 8 says, I tell you that he will avenge them speedily. Pero lo más importante, But the most important thing, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Entonces, ¿qué necesitamos para ir a la corte? Okay, so what do we need to go to that before the celestial court? Fe. Faith. ¿Qué necesitamos para ser perseverantes? What do we need to be perseverant? Fe. Faith. Si un juez injusto, If an unjust judge, solo por autoprotegerse, va a responder a alguien que le está pidiendo justicia, just to protect himself, when somebody is asking for justice, él va a responder. when he responds, Él va a responder. he will respond. He's going to respond. ¿Cuánto más Dios How much more God? hará justicia en tu vida? How much will God do justice in your life? Hará justicia en mi vida, Will he do justice in my life? porque somos sus escogidos. Because we are his elect. Lo más importante que tienes que recordar, The most important thing that you need to cuando remember vamos a las cortes celestiales, ese es el tema de hoy. when we go to the celestial court, this is what we're talking about today. Primero, hablarle a Dios, no hablar de Dios a Dios. No, First, hablarle a Él directamente. First, we talk with God directly to him. It's not like we're talking about God. No. We're talking directly to him. Hablamos a Dios, JP, to God. We're Not speaking with to God. God, not with Not God. with God. Esto es muy importante. Quiero que me lo te interpretes bien. Okay, this is very important. We're speaking Me to dijo el God Espíritu Santo desde ayer me viene diciendo esto. because the Holy Spirit has been telling me since yesterday. Mucha gente habla de Dios y suena muy bonito. Algunos hasta copian lo que otros dicen. A lot of people speak about God and they sound so beautiful, and sometimes people even copy what others say. ¿Qué puedes percibir cuando alguien está haciendo algo que Dios no le dio? And you can perceive when a person is doing or saying something that God didn't give them. Está copiando algo que Dios no se lo dio. Dios no lo bajó, sino que lo agarró de otro. That they're copying something that other people are doing, that God didn't give it to him, that God didn't bring it down to him, but they're copying it. Todo mover profético. Every prophetic move, Todo mover apostólico. every apostolic move Es puro. is pure. Dios lo baja del trono de la gracia, elige al intercesor, elige al profeta y lo baja y lo tiene puro. God brings it down from his throne. He selects the prophet, the apostle, the intercessor, and brings it down to them, and it is pure. Y muchas veces esa misma persona And a lot of times that very same person bloquea eso y va afuera a agarrar a otro que Dios no se lo dio. they block that and goes outside to get the things that God didn't give them. Cuando Dios te lo da, When God gives it to you, es puro. it's pure. Cuando Dios te lo da, When God gives it to you, no vas a hablar de Dios, vas a hablar con Dios en la oración. you're not going to be speaking about God. You're going to be speaking to God in prayer. ¿Por qué? Why? Porque en la corte celestial Because in the celestial court, está el veredicto. we see the verdict. That's where the verdict is. Hay un veredicto que se tiene que activar. There is a verdict that needs to be activated. Nosotros vamos a la corte con un propósito ya planeado, ya sabemos lo que va a pasar. So we go to that court already knowing what's going to happen. Entonces tenemos que tener esa convicción
de qué poder tiene la sangre. And so we need to go with that conviction on the power that the blood has. Porque el único que puede callar al acusador es la sangre de Cristo. Because the only one that can silence the voice of the accuser is the blood of Es Christ. un acusador que se levanta And so there's this accuser that rises up y trae enfermedades, and brings infirmities, trae pérdidas, brings loss, trae injusticias, brings injustice, robos, brings the theft, robos, abusos, engaños. brings abuses, brings deceitfulness, like deceiving, deception. Y eso puede ser en tu vida personal, en tu vida corporativa, en tu familia. And this could be in your personal life, in your corporate life, in your family. Esto puede ser también dentro de tus propias amistades, a veces no te das cuenta. This could also be, within your own friends, and you might not even realize or notice. En tu lugar de estudio, en fin, en tu negocio. In your studio, in your business. Por eso es muy importante saber cómo orar. That's why it's so important to know how to pray. En estos momentos de tanta injusticia y de ataques, no hay que pelear con las personas, no hay que pelear con el juez injusto, hay que ir a la corte celestial. In the midst of those injustices, in the midst of all of the attacks, we don't fight with people. We don't have to fight with people. We go to speak to that judge. ¿Por qué? Porque Lucas 18:7, acabamos de Why? ver, Because Luke 18 verse 7, we can see dice que Dios va a hacer justicia. Dios es juez. it says that God will bring justice. God is the judge. Y estará pronto para hacer justicia, And he is ready to do the justice, para parar al acusador. to stop the accuser. Nosotros tenemos las herramientas espirituales So we have the spiritual tools y tenemos una victoria garantizada. and we have a guaranteed victory. Tenemos que entender que cuando entramos ya la corona de victoria la tenemos. We need to understand that when we enter, we already have that crown of victory. No podemos entrar en la oración con una posición de víctima, de mendigo y de pelear con las personas, de pelear con un ser humano. We cannot enter into that prayer thinking that we're a victim, thinking that we're fighting with people. No, nosotros tenemos la corte celestial, tenemos la sangre de Cristo que va a hablar por nosotros. La sangre es una voz intercesora. No, we have the blood of Christ that speaks on behalf of before us. It is an intercessor. La sangre de Cristo, JP, The blood of Christ, una voz intercesora a nuestro favor. it is an intercessory voice for our favor. Y esta es una llave que tenemos en el reino de Dios. And this is a key that we have in the kingdom of God. Lo primero es la sangre de Jesucristo. The first thing, the blood of Christ. Tenemos la oración, We have prayer. tenemos la intercesión We have intercession. y tenemos que estar llenos de fe. And we need to be filled with faith. Por eso dice la palabra, cuando venga Jesús encontrará fe en su iglesia. That's why, the word says, when Jesus comes, will he find faith in the church? Cuando nosotros estamos llenos de fe, When we are filled with faith, dejamos que Dios intervenga. we let God intervene. Si tenemos dudas, inseguridades, temor, ahí empezamos nosotros a hablar cosas que no debemos hablar. Y en vez de desatar la bendición, atamos la bendición. If there's doubt, if there's insecurity, if there's fear, that's when we begin speaking incorrectly. And instead of speaking and loosening blessings, what loosens is curses. No, atamos la bendición. We bind the blessing. Y entonces oramos y después cancelamos lo que oramos porque con las palabras decimos lo opuesto a lo que hemos orado. And so what happens is we pray, but then with the things that come out of our mouth, we end up canceling the things that we're praying. Dios nos da todo para nosotros entrar en la corte God gives us everything so that we can enter into court. y la sangre de Cristo, no nosotros,
and the blood of Christ. It's not us. No es nuestra oración, It's not our prayer. es la sangre de Cristo It's the blood of Christ. que hace callar al acusador. That silences the enemy. No, That right. silences the accuser. No vamos a ir ahí, pero dice el libro de Job, We're not going to go there. But the book of Job says, usted lo puede estudiar, el capítulo 1 del verso 6 al 12, and you could study this in chapter 1, verses 6 through 12. que dice que vino el acusador, Satanás, And it says here that the accuser, Satan, came se presenta delante de Dios and presents himself before God y empieza a hacerle preguntas a Dios. and begins to ask questions to God. Y entonces, cuando está ahí, Dios le dice, ¿y de dónde? Dios le empieza a preguntar a Satanás, ¿de dónde venís? And so when he's there, God asks Satan, okay, where do you come from? Where have you come from? Y el enemigo le contestó, And so the enemy answered, de recorrer territorios from going to and fro territories y observar todo lo que está pasando. and to observe everything that is happening. O sea que la tierra, el lugar donde estás, el territorio, es lo que el enemigo usa para su observación. And so the place where you are, the territory, that is what the enemy uses for their observation. Es lo primero que tenemos que entender, qué territorio tenemos asignado. It's the first thing that we need to understand is what territory do we have assigned? Muchas veces tenemos una mente limitada a las emociones que tenemos y creemos que ese territorio, solamente tiene que ver con lo que yo puedo tener o lo que yo no puedo tener. No, un intercesor tiene que tener una visión profética de qué territorio Dios le dio, por qué se lo dio. A lot of times we're limited by our emotions and we're not able to see all of the territory that we have, that God has given us. But as an intercessor, we need to have a vision. We need to be able to see prophetically at all of the things that the Lord has given us. Muchas veces entramos a un territorio y Dios te muestra, acá se levantó un coronel, acá se levantó un gobernador, acá se levantó en contra. ¿Por qué? Porque quieren imponer lo que Dios quiere hacer contigo en ese lugar. A lot of the times we enter into territories and God begins to show us over here, they have risen up this principality, or over here they have risen up this governor or this colonel against you. Why? Because of what God is showing us. Muchas veces Dios me ha dado visiones. A lot of times God has given me visions. Me manda un territorio, me muestra el mapa, me dice todo lo que tengo que hacer. Sends me into a territory, shows me the territory, shows me the map, shows me what needs to be done. Y por otro lado, Dios me da otra visión, And then on the other end, God gives me a vision donde se levanta un gobernador y me dice, acá no sos bienvenida. where a governor rises up and says, you're not welcome here. Y ahí comienza la guerra espiritual. And that is where the spiritual war begins. Yo no me puedo pelear con la gente I can't fight with people. que roban, que mienten, que hacen todas las mentiras que hacen, y You know, that hablan they mal, steal. critican, inventan cosas, They steal, they lie, they speak bad, they criticize, they invent stuff. cometen pecados escondidos. They commit hidden sin, secret sin. No puedo pelear con esa gente. We're not going to fight with those people. Yo tengo ahí un principado que se levantó en contra de lo que Dios quiere hacer con ellos. I have we see there a principality that rises up against against those people. Lo primero que tengo que hacer, anota, And so here's what the first thing we got to do. The first thing I got to do, we write this down. antes de ir a la corte, Before going to the court, tengo que ver cómo está mi corazón. I need to see how my heart is. Si hay rencor, si tengo amargura, If there's anger, if there's any bitterness. si tengo orgullo, si tengo soberbia, si estoy molesta, es bien difícil pasar por esas guerras espirituales, porque tú confías en alguien que por 10 años te ama tanto y de un día para el otro es tu enemigo y empieza a inventar cosas. If there's any pride in our hearts, if there's any arrogance, and it's hard going through these things, through these attacks, you could be with a person for 10 years and they're your friend, and then suddenly they're not, and they're against you, and they do all these things. Se clavan con una traición And they just backstab you with this betrayal. y de un momento para el otro es tu peor enemigo. And from one moment to the next, they are your worst enemy. Vienen con acusaciones, pero acusaciones que
malas, así directos para destruirte, para lastimarte, hasta te desean que te mueras. They come with all of these with these things that are so terrible against you to the point that they even desire that you die. Y ahí es donde uno tiene que ver su corazón cómo está. And that's where you need to see how the condition of your heart is, Para pedir perdón a Dios so that we can ask God for forgiveness por la ofensa, por el dolor, por toda esa molestia, for the offense, for the pain, for all of that por haber sido situation. usado, porque te usan, porque te abusan, porque te maltratan, te tratan como si fueras un papel sobre la basura. For being used and abused and mistreated, because you're used like if you're this garbage, that you're this paper to crumple up and throw away. Una vez que tu corazón está bien, And so right when your heart is correct, establece en ti mismo establish in yourself la disposición de recibir esa bendición de Dios. the disposition to receive God's blessing. Mírate como que eres un vaso que Dios escogió para bendecirte. Look at yourself as a vessel that God selected to bless. Si te ves como un vaso ultrajado por el enemigo, no sirvo, mira lo que me está pasando, y por qué esto, no vas a recibir la bendición, porque tú mismo estás cerrando la puerta. If you see yourself as this vessel that was used and abused by the enemy and all destroyed, you're not going to receive the blessing because you yourself are closing that door. Eso es lo que el enemigo quiere. And that's what the enemy wants. Que te veas derrotado, que te veas ahí abandonado, solo, sin nada. That you see yourself defeated, that you see yourself abandoned, alone. No, No. mira cómo está tu corazón. Look at the condition of your heart. Un corazón abatido, un corazón, ay, yo no puedo hacer esto, ay, yo no sé hacer esto. Siempre está esa mentalidad cerrada que no permite que Dios haga lo que quiere hacer. Quiere controlar todo con sus emociones amargadas. A heart that is bitter, a heart that is sad and looks at itself like, oh no, I'm this and that and I can't undo this. No. This is a heart that closes the doors to the blessing. Cuando alguien dice, oh, esto es muy duro, this is too hard, es porque está controlando todo. And when a person says, oh no, esto es muy duro, this is too hard, it's because that person wants to control everything. Dios es un Dios justo. God is a just God. Su justicia divina es perfecta. His divine righteousness, his divine justice is Está en el perfect. momento justo. And I tell you, in the perfect time. Muy bien, una vez que esa preparación interna de tu corazón está, eso no Okay, fine. When the time comes where that internal preparation exists, ahora tienes que tener en claro cuál es la petición, cuál es el problema, quién te está acusando, por qué te están acusando, dónde está la enfermedad, dónde está la pérdida. here's what we need to look at. We need to look at what the petition is. Who is accusing you? What is the problem? Where is the loss? Es importante ser específico delante de Dios. It is important to be very specific before the Lord. Si te están robando las finanzas, If they're stealing your finances, te están robando la paz, if they're stealing your peace, estás siempre con ansiedad, te están robando la paz. if you're always with anxiety, they're stealing your peace. Si te están traicionando, If they're betraying you, o si te sientes inútil, que no puedes hacer nada, or if you feel useless, if you feel like you can't do anything, siempre te buscas como un argumento para quedarte estancado. you always seek out an argument to just, be stuck. Y en vez de buscar la puerta para salir, la cierras y te quedas encerrado adentro. And instead of looking for the door to exit, you stay in and you're stuck. Tienes un enemigo en contra. You have an enemy against you. Hay alguien que fue lanzado para que no puedas avanzar, para que te sientas cansado, te sientas ansioso, te sientas... A veces manda la lujuria. Hay enemigo, la lujuria es un enemigo de Dios. There's somebody that is against you, that is sending these things against you. Sometimes it's lust. Lust is an enemy. Entonces, una vez que tienes determinado, has identificado, lo anotas, lo tienes claro en tu espíritu, lo tienes claro en tu mente, ¿dónde está el problema?
And so when we have this identified, once we have it very clear what the problem is, ahí es donde vamos a la palabra de Dios. that is where we go into the Word of God. ¿Para qué? Para nosotros poder con la palabra reprender a este enemigo. For what? So that with the Word, we can rebuke this enemy. Escucha esto y acuérdate. Listen to this and remember, Tu enemigo es espiritual, your enemy is spiritual. no es emocional, It's not emotional. no es natural. It's not natural. Entonces necesitas una herramienta espiritual. And so you need a spiritual tool. Si el enemigo te ataca y tú te ofendes, no está siendo vencido. If the enemy attacks you and then you get offended, you're being defeated. Apelar a la corte celestial no es una oración así nomás, no, es algo que hay que tomarlo muy serio. Listen, to appeal to the celestial court, it's not something to take lightly. This is really serious. Nosotros debemos entrar sabiendo que la sangre va a hablar por nosotros. And so we need to enter knowing that the blood of Christ speaks for us. Y necesitamos convicción y audacia. So we need conviction and we need boldness, this audacity. Cuando no hay audacia muchas veces porque hay inseguridad, hay dudas. When there's no boldness, when there's no audacity, it's because there's insecurities. It's because there is doubt. Hay gente que entra a Dios y sale a Dios. Está con Dios y está con las emociones. Está con Dios y está con las circunstancias. There's people that come in and out. They're with God, they're out because of insecurity. They're with God, they're out because of a doubt, because of circumstances. No hay convicción adentro de ellos. There is no conviction inside of them. Hay condenación, hay There's emoción, condemnation. hay intelecto. There's pero no hay una intellectualism. convicción de quién es Dios. But there's no conviction of who is God. Yo me acuerdo un pastor hace muchos años And I remember a pastor many years ago donde decía, Señor, no puede ser, mira cómo está, y era una lucha constante sobre un tema especial. and they would say, God, how can it be? It's not possible that X, Y, and Z. And there was this constant fight over a topic, over something, Y un día hizo la decisión. over a situation. And then one day he made the decision. Y se dio cuenta que el que le estaba tolerando todo esto era él al enemigo. And he realized that the one that was tolerating everything was him. He was tolerating the enemy. Entonces ese día no se enojó con Dios, él reprendió al enemigo y dijo, hoy es tu último día, acá se terminó. And so the day came. He wasn't upset with God. No, instant he came and he decided to rebuke the enemy. He said, enemy, this is the last day. This is your last day. Tu enemigo no es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes. Hay gente que se ha enojado con los líderes porque pidieron un tiempo. Imagínense la mentalidad y cómo el enemigo puede parar tremendo potencial porque alguien cree una mentira. Listen, your enemy is not people. It's not the church. It's not the pastors or leaders. Listen, there's people that they get offended over anything. There's people that have gotten offended because tithes were asked for. And they threw away this huge potential. Entonces, ¿qué hace? Para la bendición de Dios. And so what, believe, whether you like it or not, what it does is it stops the blessing of God. Muy bien, necesitamos la intercesión profética. And so we need the prophetic intercession. Por eso el mover profético, los sonidos proféticos hacen que se rompan las estructuras demoníacas. That's why the prophetic move, the prophetic sounds, it makes these demonic structures collapse. En momentos de dolor, In a moment of pain, en momentos de impotencia, de injusticias, de ataques. in moments of impotence, of injustice, of attacks. Queremos recordar, anote, Hebreos 12. What do we need to remember? Write this down. We need to remember Hebrews 12. Del verso 22 al 24. Chapter 12, verses 22 through 24. Hebreos 12, 22, 24. Hebrews 12, 22 through 24. Ahí nos enseña cómo está constituida la corte celestial. And so this teaches us how the celestial court is constructed. Y dice la palabra que nosotros vamos a la ciudad del Dios vivo.
And the word of God says that we come to the city of the living God, Jerusalén la celestial. heavenly Jerusalem, Dice, en compañía de millares de ángeles. in company of an innumerable amount of angels. Y dice así, donde está la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. And like it says here, to the general assembly of the church of the firstborn who are registered in heaven. Que dice, al Dios juez de todos. And then it says, to God, the judge of all. Y dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. And then it says, to the spirits of just men made perfect. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. To Jesus, the mediator of the new covenant. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. And to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, profeta William me dijo, And I remember many years ago, Prophet William told me, dijo, ¿sabes que la sangre de Cristo habla por vos? and he said, you know the blood of Christ speaks for you. Yo era muy nueva en lo profético. I was very new in the prophetic. Eso me impactó muy poderosamente. And so that impacted me powerfully. Saber que la sangre es una voz que habla. To know that the blood of Christ is a voice that speaks. Tiene sonidos celestiales. It has heavenly celestial sounds, Sonidos intercesores. intercessory sounds. Tiene sonidos de protección. It has sounds of protection, Tiene sonidos de provisión. Aleluya. sounds of provision. Hallelujah. Sonidos de guerra. Sharabananda kialalabahai. Sounds of war. Eso dice la palabra. That's what the word of God says. Ella es la única que puede hacer justicia por vos y por mí. It is the only thing that can do justice for you and for me. Esa es nuestra defensa. That is our defense. Poderosa en la corte celestial. It's powerful in the celestial court. Pero siempre que presentes tu caso. And so every time we present our case, Porque si el enemigo va a acusarte. because yes, you know, the enemy is going to accuse you, La sangre, tú debes declarar la sangre de Cristo como tu defensa. but you need to declare the blood of Christ as your defense. Porque la sangre va a cubrir esa situación. Va a cubrir cualquier cosa que te esté pasando. Because the blood, it covers you, it covers the situation, anything that is happening to you, Todo ataque injusto. against every unjust attack. Y tienes que conocer las promesas de Dios. And you need to know the promises of God. Para no solamente tener fe, tener confianza en la promesa. To not just have faith, but to have confidence in the promise. Entonces, habla a Dios. And so speak to God. Expone todo lo que está pasando. Just expose everything that is happening. Y clama por la justicia divina que Él nos prometió. And cry out for his divine righteousness that he promised us. En Lucas 18:7, And acuérdate. it's found in Lucas 18:7, remember. Él nos promete justicia divina. He promises us divine righteousness or Debes divine conocer y justice. ejercitar la autoridad que tienes en Dios. And we need to know, we need to exercise the authority that we have in the Lord. Y siempre declarar victoria And always declare victory en el nombre sagrado de Jesús. in the sacred name of Jesus. Cuando el enemigo confronte la autoridad de Jesús a través de ti. When the enemy confronts the, wait, can you say that again? Cuando el enemigo confronta la autoridad de Jesús a través de ti. When the enemy confronts the authority of Jesus through you, Tú tienes que recordar cuál es tu autoridad. you need to remember what is your authority. Él va a entrar a hablar mal de tu iglesia, hablar mal de tu pastor, hablar mal de otras congregaciones, hablar mal de otros pastores. Va a querer destruir el reino de Dios. The enemy is going to want to come to speak bad about you, about your church, about your leaders, about the congregation. He's going to want to speak bad about all this. Habla mal de tus hijos. Speak bad about your children. Ese es Satanás tratando de, a través tuyo, destruir el reino de Dios. That is Satan wanting through you to destroy God's kingdom. Tú debes discernir dónde está el acusador.
And you need to discern where is the accuser. Porque te quiere robar la bendición a ti, hablando mal de otro hijo escogido. Because he wants to steal the blessing through you, speaking bad about another, a chosen child. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, danos revelación. give us revelation. Tú debes esperar la liberación, esperarla. So you ought to await expectantly for deliverance. Si tú oras y no esperas resultados, If you pray for hours and you don't expect results, nada va a pasar. nothing is going to happen. Sigues repitiendo el mismo ciclo otra vez y otra vez. Ay, hoy no pude adorar a Dios. No, reprende a ese enemigo. Cuando Dios, mira, te quiere usar, lo primero que va a hacer es te va a llevar al trono. Vas a tener encuentros con Dios. ¿Para qué? Para que cumplas la palabra. And you can't be going into those continuous cycles of not having time to be able to worship the Lord. That's what the enemy wants. Listen, when you go, when the Lord wants to use you, the first thing he does, it takes you to his altar. He takes you to his throne, and the Lord is going to show you things and reveal things to you. No negocies la agenda para Dios. Do not negotiate your agenda for Lo que God. es primero es primero. What is first is first. Lo que es primero es primero. What is first is first. Or first thing is first. Una vez que hiciste todo eso, Once you've done all that, ahora sí le das la orden de salida al enemigo. and that's where you give the enemy that eviction notice. Y empiezas a hablarle la palabra. And you begin to speak the word of God. De acuerdo a la palabra de Dios, te doy esta notificación. According to the word of God, I give you this eviction notice. Juan 12:31. So let's go to John 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora tú, príncipe de este mundo, eres echado afuera. Amen. What was the verse again? 12:31, Juan. Where in John 12:31, the word of God says here, Ahora es el juicio de este mundo. now is the judgment of this world. Ahora tú, príncipe de este mundo, Now the ruler of this world eres echado afuera. will be cast out. Tienes orden de salida, orden de desalojo You have that eviction notice en todas las áreas que has estado ocupando mi territorio. in every area that you've been occupying my territory. Legalmente has entrado ahí. And legally you've entered there. A veces legalmente cuando nosotros mismos hemos pecado. Sometimes illegally when we ourselves sin. Ahora no te pertenece porque esto está bajo la justicia divina. And now this does not belong to you because this is under the divine righteousness. No por mis obras, sino por el perdón de los pecados y el pacto de Jesús con la carne, con la sangre. It's not by my works, but it is by God. It is by the covenant of God. Jesús entregó su propia carne. Jesus gave up his own flesh, Él por su sangre nos liberó. and him through his blood delivered us, freed us. De acuerdo a Hebreos 13:20, no vamos a According decir, to- solamente oramos porque se nos fue el tiempo. According through Hebrews 13, ¿qué? 13:20. 13:20. According to Hebrews Le 13:20. ordenas al enemigo que desaloje inmediatamente y de manera irrevocable el territorio y todo lo que te pertenece. And you order the enemy to loosen completely and irrevocably everything that belongs to you and all of that territory. Y además le ordenas que pague 7 veces lo que te robó, de acuerdo a la And then, palabra. and then you order the enemy to pay you back 7 times more, according to what the word of God says. Y declarar que estás bajo autoridad divina. And declare that you are under divine authority. Tu vida, Your life, tu familia, your family, tu casa, your house, tu salud, tus finanzas, your health, your finances, tu trabajo, your work, todo, si tienes ministerio, tus ministerios, your ministry, if you have ministry, tus negocios, your business, todas tus propiedades, donde sea que estén, están bajo autoridad divina.
all of your properties, wherever they are under that divine authority. Y le ordenas que salga de todos esos lugares. And you order the enemy to leave all of those places. Y declaras que esta sentencia está sellada con la sangre de Cristo. And you declare that this sentence is sealed by the blood of Christ. Y es en la tierra y en los cielos donde la sangre habla. And the blood, it speaks from the ground, on the ground, and in heaven. Y le ordenas que sea efectiva inmediatamente en ese día que tú estás preparado para orar. And you order that be activated and in effect that very same day that you've been prepared to pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus. pedimos ahora mismo, Señor, revelación Lord, we ask right now for revelation de tu palabra. of your word. Lo que leímos en Lucas 18, What we read in Luke 18. lo que leímos en Hebreos 12, What we read in Hebrews 12. en Juan 12:31 In John 12:31. y tantas escrituras en Job, del capítulo it's 1 del 1 al 3. All the various scriptures in Job. Danos más revelación de las cortes celestiales, Give us more revelation of the celestial courts. para no solamente conocer la autoridad, sino ejercitarla cuando la necesitamos. To not just only know the authority, but to be able to exercise it when we need it. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. We ask this in the sacred name of Jesus. Ahí donde estás, pido que compartas esta enseñanza, And right where you are, I ask that you share this teaching, que compartas todo lo que Dios tiene para expandir su reino, that you share everything that the Lord has everything that you have to expand God's kingdom. y que realmente entiendas que lo primero es primero You really understand. First thing comes first. y que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. And that there is two kingdoms. There's God's kingdom, and then there's the kingdom of darkness. No hay nada en el medio. There's nothing in between. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, JP.